So ayan, ako na pod natay mga order, so mag-check ta. Mag-check ta og baggy pants. New items, new customer. Charis. So mao ni ang color denim blue na baggy pants. Ayan. Available ang size 27 denim blue, makuha dayon. Ayan, mao ni ang back details. Closer look. Ayan. And mauni sa baba. Patattered ang sa baba. Ayan. Photo size. Dili siya stretchable, dili siya baga, dili siya gahion nga maong. So dili mag-uol sa bilahan og hips kay mahumok ra siya kadugayan. Kung mulingkod ta, ma-stretch siya kadugayan. So ayan yun. Ani siya kabagi. So dili mag-uol kay dili ni siya katong panglalaki bitaw nga loose type. Fit lang sa atoa nga pang babae. So next is ang light color light blue. Ayan. Same lang gihapon siya, closer look sa back details. Ayan. So dili stretchable, true to size, dili baga, dili gahion nga maong. So ayan, dili lang gihapon siya mag-uol sa bilahan og sa may hips kay fit lang sa atoa. Basta true to size sa ato ang size and tama lang po siya sa 5 flat and 5'3", dili siya masadsad. Kay mag-shoes pa man ta. So sa gusto mag-order, PM lang para ma-reserve na to. So mao lang to.